tulus menyembah yang maha kuasa. Salam. Perlu kita maka tahun terima kasih kubani Tuhan untuk memberi panorang kesempatan senah peterlebih kesehatan buhita ibagas nariap markabaktian bani panorang onijon. Ngani hormat siam bapa inang nama poso kurian nahinalongan ni Tuhanta. Demi kelancaran ni kebaktian mingguta, yupayaon hita do ase bani haganup kebaktian ta baik kebaktian secara umum AGP kebaktian rumah tangga pertonggoan. Cara kebaktian umum ben hitado melalui media sosial, media elektronik, melalui YouTube, naboi ibuka melalui aplikasi ini ibadah GKPS Pasaronom. Jadi age sunai hamape kubani kebaktian rumah tangga pertonggoan yupayon hitado membayan tata ibadah secara tertulis. Ase marhiton hakun hanami, boi tong-tong hita beribadah. Boi hita tong-tong memuji pasangapkon Tuhan ibagas malas nyuhur. Idah kita do bani panurangon, situasi pandemik COVID-10 siwah. Halaniai tong-tong hita satonggo bani Tuhan. Ase poda ason berlalu utong-atong ni dunia on, tong-atong ni negara tahun. Pon ma iharapkan hanami tonggo tarup ase marhitain boy huma podas kita riap marhasa daun memuji pasangapun Tuhan sona somal. Haraniai kepada sobat haganupan. Demi untuk keseimbangan keuangan GKPS, dibani kebaktian minggu, dibani kebaktian rumah tangga, ase boy huma ipadas kita galanganta. Setoran melalui ketua sektor, pengurus sektor, atape Bu Bendahara Kuria. Onma naboi ipadas kanami, bani haganupan hasil siranta mengikuti kebaktian on parlobei ia tahun hanami. Terima kasih. Selamat berkebaktian. Ibagas gorannya bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo napasing sitopalangi pakon tanohon. Amin. Ham Jehovah, dilo didolo ahubamu, tarolos maham roh baku, tangar ham masraku sanggah dido lido ahu, doskon dahu pama tonggoku ilobemu, anja panatang ni tangakku, songon galangan bodari. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata bapa nami, natongtong sirsir manangihon tonggo nami. Idop ni hurmudo mambahin boy hanami marasa daun, marsombah janah martonggo hubamu, bani panorang on. Ibagas anak mudo, atap ahape si pindo nami hubamu, marhite gorani ibagas hapor sayaon, say nabereon mudo in, halani ay
holong atemu, lambin ajari hamma hanami martonggo, padaskon pangindon nami hubamu, romban hubani harosuni hurmu, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 5 ayat 1 tambah ayat 2. Martonggo mahita, sobotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paragogon hutarimbang, sitopalangi pa kon tanohon. Nasu sidoham janah paridop ni urbagal, lang namin talup hanami roh hulubimu, halani bueni dosa nami. Ay gatido hanami lang martenger ni uhur hubamu, agepe domma ihataon hamban nami, asyapita ham hassa naibata nami, ulang marnaibata na legan. Tapi gati tumang dolang ihapor sayay hanami, ham marhite na tenger ni uhur hanami bani na legan. Halaniyay do asyaroh hanami hulebemu, masopot kon dosa pa kon pelanggaran nami, kolong maatemu, say marpangula ki mauhurmu mangidah kanami. Sasap hamma dosa nami, anjah patotap hamma hapor sayaon apa tenger ni uhur nami hubamu. Roh hanami mangindoh ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan jana sihokop hanami. Amin. Tangar anjah hapor saya hitama hatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Songot sitong ni mangguluh ahu, nini Tuhan Jehovah, sabonar seng marosuh uhurhu mangidah amatian ni parjahat. Tapi ase mulak do parjahat ay manadik kondalan ni, ase mangguluh ia ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halaniay patridakon hitama tanda-tanda perguluhan nabayu.
hasangapon ma bani nebata ibabu. Amin. Puji hita use Tuhan ta, mendoring hita humbani haleluya nomor 240 lalu, sada tambah 5. Sasion hita maha persayot tain, songon nasi-nasion haganuk halak na persaya bani sabtano on. Au persaya bani nebata bapa, pargogon starimbang, namano palangit pakon tanoon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo Tuhanta, na tilubukon ni si Maria, sanggana pihaliapan, marhite tondo na pasing, na manarang na parangit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anja itanom, turun nagoritoru, mula manggolo humbana dok mate, bani arya patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamu ni bata bapa, pargogo na starimbangin, hunjay maiya mula magira, laho manguhungi na manggolo pakon na dok mate, au persaya bani tondi na pasing, bani kuria persegala na pasingin, para seorang di segala na pasingin, bani sasapan di dosa, bani perpuan ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Salam jana, selamat hari Minggu ma bata ganupan. Ting-ting naik padas kanami sadarion. Terima kasih ma Bata ganupan ipadas kanami PHMJ ay mahalani doma memberi aksi kasih jana mardalan do ibagas nama diar dan malas niuhur aksi kasih napa dua halihon. Tuhan ma nama masu-masu di taganupan nama bere pakon naman jalo aksi kasih. Na paduahon marhiteon ipadas kanami ubat taganupan bahwa tanggal 24 Mei 2020 hari Minggu bahenon tado pelantikan pengurus sektor pakon pembimbing halaniai panginduhan nami ubata haganupan pengurus sektor pakon pembimbing ase hadir tanggal 21 Mei 2020 hari Kamis di gereja on. Sonaima ipadaskan nami selamat beribadah ma ubata ganupan Tuhan ma nama masuk-masuk hita. Martonggo ma hita.
Puji pakon terima kasih isembah kon hanami hubamu ale Tuhan. Halani ibere hamdo Tuhan. Gok malas uhur janah gok na kesehatan. Boy hanami Tuhan. Ijon nalaho mamuji apa pasangapkon goranmu. Sehama Tuhan nama natang haganup perdalanan di goluh nami si ganup ari. Halani hamdo Tuhan si madahanami. Halani hamdo Tuhan nama kop-kop haganupan perdalanan di goluh nami. Martarima kasih mahanami hubamu Tuhan. Halani ipasu-pasu hamdo Tuhan. Aha na ihorjahon tangan nami Tuhan. Marbuah main Tuhan. Marbuah bani hadiarun. Bani panorang on Tuhan. Itonggohon hanami aima. Hubani Bapa Situa JP Girsang. Na ibagas pemulihan kesehatan. Saya marpasu-pasu maham Tuhan. Bani hagadupan tambar na ipangan bapain. Rosi ubat na isapuhon bani akulahon. Ase makorhon hamaluman na sempurna. Bani hagadupan pagori ni kuriamu. Na ibagas kurang sehat. Na ibagas pemulihan kesehatan Tuhan. Saya hama Tuhan mamasu-masu hagadupan tambar na ipangan sedia. Asein Tuhan menambah malas ni uhur. Bani nalaho mandalani haganupan pardalanan ni goluh nami siganup ari. Sonai homa Tuhan itonggon hanami. Hubani orang tua nami nadup lansia Tuhan. Malas uhur nami Tuhan. AGP ibagas hatuaun. AGP Tuhan ibagas na kurang sehat sedia Tuhan. Tapi sir-sirdo sedia Tuhan nalahu mamuji apa pasangapun ham. Sehama Tuhan na memberi kesehatan na terlebih hubani sedia. Halani sedia Tuhan nagabe ambilan numben nami. Marhite hapur sayon sedia. Marhite hapokutan sedia Tuhan nalahu mamuji apa pasangapun goranmu. Sonai homa Tuhan bani orang on. Situasi dunia Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Ham Tuhan paridop niuhur natar sulur. Tangi maham Tuhan bani haganupan tonggo nami Tuhan. Padauh kamain Tuhan humben nami. Aseboy useha nami Tuhan martupu i rumahmu nama pasing on. Nalahu mamuji apa pasangapkon goranmu. Bani haganupan in Tuhan. Bere hamba Tuhan kesabaran humben nami nalau mandopakon haganupan in Tuhan. Sonai homa Tuhan hubane PHMJ nami rosi keluarga ni be. Pasu-pasu ham Tuhan sedia pakon keluargani rosi niombah sedia. Ase hamba Tuhan na memberi kesabaran. Ase hamba Tuhan na memberi gogoh. Ase hamba Tuhan na memberi kepintaran hubani sedia. Nah lugahon haganupan na porluben nami Tuhan. Ahape Tuhan na irjahan tangan sedia Tuhan. Makorhon mandopakon hadiaron. Sonai homa Tuhan bani hanami haganup majelis kuriamu Tuhan. Pasu-pasu ham hanami haganupan Tuhan rosi keluarga nami be. Ase hamba Tuhan na memberi gogoh janah kepintaran ben nami. Bere hamba Tuhan homa hubani hasoman nami san rumah Tuhan uhur na mendukung bani horja nami selaku majelis. Ase lambin bue halak na persaya hubamu. Ase lambin bue menghasilkan buah. Aima Tuhan buah. Buah hadiaron janah. Buah na madear ilobe-lobemu. Sonai hama Tuhan. Bani ari na salpu doma. Mardalan aksi sosial na padualion. Sehama Tuhan mamasu-masu haganupan horjain. Sehama Tuhan mamasu-masu horja na horjahon hanami.
sonai Tuhan na mambere rosi na manjalo Tuhan, hama Tuhan mamasu-masu haganupan in. Sonai hama Tuhan bani tanggal 24 Mei, ibain ma Tuhan pelantikan pengurus sektor rosi pembimbing. Saya beri hama Tuhan kesehatan haganupan, aseboy Tuhan mardalan in ibagas nadear. Bani haganupan in Tuhan, bahat do panginduan, bahat do pangarapan nami Tuhan, tapi por saya dan yakin doha nami Tuhan, ibotoh kamdo Tuhan aha natang sidearan, janah aha natang si perlunan benami marsada-sada. Jalo hamma tongguan namion Tuhan, marhite anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Puji hita se Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 380 sada tambah tolu. Martonggo hita. Tuhan nai bata Bapa nami na isurga. Terima kasih bamu Tuhan. Ibereham kesempatan pakon kesehatan benami. Boy hanami ijon markebaktian. Alani aigu kiham hanami marhite tondui munapas singin. Aseboy hanami marulih. Janah boy hanami margogoh marhite hata na hubam. Terima kasih mabamu Tuhan. Tondi munapasing tong marhurja ibagas uhur nami. Aseboy hanami Tuhan. Mengidah, membotoh, pakon mangahapkon holongmu na bagalin. Ibagas Yesus Kristus. Jaloham hanami pakon tonggo elek-elek nami. Amin. Nagabe ambilan batta, hatani Tuhan tersurat bani sada kronika 17. Mamukah ayat 10 das subani 27 nini sonon. Dop ai masuk ma si Daud kundul hulo bini Jahuba. Jadi nini ma ise maahu ham Jahuba nai batakku. Anjaha ise magino parhu. Asisonai pambobaimu bakku. Motik tu ope nini uhurmu ham nai bata. Ibere ham ope bagah-bagah hubani ginopar ni juak-juakmu. Hubani panorang nasihol roh. Anjaha ipatuduh kon hamdo bakku sundut nasihol roh. Ham Jahuba nai bata.
Aha ope si hatahonon ni si Daud bamu. Marhalanihon ni parpasangapmu ay bani juak-juakmu. Itanda hamdo tene juak-juakmu. Ham Jahuba. Halani juak-juakmu. Anjaharomban hubani rusu ni uhurmu. Ibahen ham haganub habagalon on. Ibahen do na ipabotohkon ham ay hubani juak-juakmu. Ham Jahuba. Seng adong na songon ham. Anjaha seng adong na ibatas so baliham. Romban hubani haganub na binogay nami marhite pinggol nami. Anjaha ijama adong sada bangsa naligan itanohon. Songon bangsamu hala Israel. Napala na ibatasan diri bikat martubusi. Bahen bangsani. Lako mambahen tarambilan goranmu. Marhite halongan bagal. Anjaha na majangin marhite na mangusir bangsa si baju begu-begu. Kun lobe ni bangsamu. Na tinubusmu kun tanoh masir. Anjaha domma ito tapkon ham bangsamu hala Israel gabi bangsamu rosi sadukah nidukah. Anjaha ham Jahuba gabi naibatani sidia. Aipe ham Jahuba. Sai patotap hamma hatanaduk pinar bagah-bagahmu ai. Pasal juak-juakmu. Pakon pasal ginopar. Rosi sadukah nidukah. Anjaha bahen hamma romban hubani. Naduk pinar bagah-bagahmu ai. Naima saut ma ai. Anjaha sai timbul ma goranmu rosi sadukah nidukahni. Ase ihatahon halak. Jahuba sebaut naibatani Israel. Ia do naibata bani Israel. Anjaha totap do ginoparni juak-juakmu si Daud ilobemu. Aidomma ipatalarham naibataku kumbani pinggol ni juak-juakmu on. Pabua pajong-jongonmu do ginopar bani. Halanyai do asepak juak-juakmu on martonggo ilobemu. Aipe ham Jahuba, hamdo naibata. Anjaha domma ibagahkon hamba ni juak-juakmu nama diar on. Halanyai, sai pasu-pasu hamma ginopar ni juak-juakmu. Asitotap na ilobemu, rosi sadukah ni dukahni. Ay barang ise na pinasu-pasumu, ham Jahuba. Aido nadapotan pasu-pasu, rosi sadukah ni dukahni. Ay madasnya. Kita ganupan kuria na hinarga ni Tuhan. Daud ay ma sada raja na begel na terkenal tongah-tongah ni bangsa Israel. Jana termasuk doh masa ada tokohon age ibagas buku Bibel tabani perjanjian lama tin. Jana nagation jupah kita goran Daud pasal Daud pakon horjane aima ibagas buku Psalmen. Daud merasal humbani halak na biasa. Artinya lang iahan keluarga elit kene. Tapi dia dari orang biasa. Sada halak parmahan biri-biri. Biri-biri ni orang Tuhan. Tadi dah doai sanggah isuru naibata Samuel meminakisi. Ipatuduh saninani na tugap-tugap. Na jagu-jagu na beteng. Tapi naibata makatahon marhite Samuel. Langin na hupili. Adong ope. Sementara Daud na kanayay badan ni etek. Anjaha iya siyang dian humbani si dia namarsahi. Tapi pilih naibatado Daud gabe raja itong-atongah ni bangsa Israel marhite Samuel meminaki. Sedo halani tugap ni akulani lang. Sedo halani pandai ni lang halani keturunan ni raja iya lang. Tapi naibatasi hol memakai Daud laho memimpin bangsa Israel nasunai begal. Halani ai naibatado na memperlengkapi haganuk aha haperluan bahan.
Nai batado na pasirsirhon, nai batado mambere, na perlu bani Daud. Kita ganupan teks 9 tahun. Aima Daud martonggo bani nai bata, martarima kasih, halani naduk di jaluni. Duma bahat di jalu Daud, berkat humbani nai bata. Halani ai tarima kasih pun. Anjahasihol ope ia menjalo bahat. Aipe itara makasih kot. Jadi kita humbani tonggo ni Daud ijon lang HP pasal na doma ijalo tuma itari makasih kon. Tapi lape pe ijalo doma itari makasih kon Daud. Daud meringat bani latar belakang kehidupan ni atau bani pengalaman hidup ni. Gabi raja ia tongah-tongah di bangsa Israel halani nai bata. Bo ia monang manaluhon bangsa-bangsa na adong sekitar ni termasuk ayat ini bangsa Palestina halani nai bata. Doma ibangun di rumah ni sendiri selaku rumah ni raja. Termasuk di rumah na jenges ni halnya tahun nai humbani hayu ares artinya bahan-bahannya bahan dari luar. Na jenges-jenges. Doma jenges ibangun rumah ni. Anjah ia hapon ai halani nai bata. Jadi haganupa nai halani nai bata. Halani hapon ni ai halani nai bata do haganupa nai boy dapot si ai. Gabi adong rasani pangahap ni songon rasa berhutang tin. Adong rencana ni Daud sihol membangun rumah panumbahan di Jerusalem. Rumah ni nai bata. Halani ibagas pikiran ni Daud, ia sadukahon Potifar padanan marpindah-pindah halani marianan ila polapo. Halani adong ibagas pikiran ni Daud hubangun mak. Langsonang Daud tini dom mahubangun jenges rumahku, hape ni rumah ni debata lang ibangun. Halani adong rencanane ibangun mak rumah panumbahan di Jerusalem, rumah ni Naibata. Tapi roh Naibata marhite na binatan makatahon hubani. Nini ang wida kita bani ayat 4 ilubi ni teks taon. Sengho pajongjong rumah bakku. Tapi ginopar mo duhuli. Kala ni doh o petineon asimas. Naibata makatan langho. Kunjun hapetarida bahasa Naibata tidak setuju. Naibata lang manangihon panginduan ni Daud ay pasal pajongjong rumah panumbahan. Tapi ginopar ni. Nyombah ni tini ay Maraja Salomo. Nalaho membangun rumah panumbahan nadong di Jerusalem na megah. Taganupan manangar hata ay. Daud lang berontak. Boy do namin Daud berontak dah. Masa lang setuju ham Tuhan. Doma hubangun rumahku. Doma terkenalau. Betul hubangun di si rumah panumbahan ay. Kan betul salose. Ilang pala bipay may maon duka. Betul salose. Siap horjakku. Lagi boy hubain. Boy do namin ay tini. Masih Tuhan lang setuju ham. Boy do namin ay hatahonon ni Daud. Tapi lang ay ihatahon Daud. Tapi taridah ijo ni martonggo do Daud. Martonggo ia hubani Naibata. Martarima kasih bani ahana do pijalo. Pakon martarima kasih bani ahana sihol jaloon ni ginopar ni ay ope. Kasih pedoh pi ay tini. Toto hita haganupan kuria na hinarga ni Tuhan. Hita pe hape ia jari marhiti ambilan taon. Martarima kasih hita hubani Naibata halidumma ijalu hita bahat berkat dari Tuhan. Anjaha puripe lape dapot hita, puripe petugas kita pangenduan tetapi lape dapot kita, maningon do hape homa ai terima kasih kot. Jadi lang hape maningon do maitangan to dapot. Terima kasih Tuhan ningon lang ko si lang hape sunai tene. Tapi ibiri hubata contoh marhiti Daud on tene. Terima kasih Tuhan bani naduk ibiri ham. Terima kasih Tuhan poripe ibagah kon ham OPI bani kinopar. Halanya ay luar homa use humbani Daud. Ibagas tonggoni ay nini Daud isi maawon ham jahuban ay batakko.
Isema ginokparhu. Artinya dong koreksi diri bani Daud. Sadia manilaihu ilubini ne bata. Aha maau, aha ma ginokparhu. Tapi hape nai bata memberi berkat. Lebih humbani aha na pinarsita. Ay matubuh ibagas uhur ni Daud. Jadi na paling ihamalas kon Daud taridah marhitehon ni ambilan taon lang pitah iya HP. Namandaihon hinamatin ni hidup nihur ni Tuhan. Tapi das subani kinupar. Taridah duai bahasa nyombah ni ay Raja Salomo nagabe penggatih ni. Anjaha Salomo ay lebih termurmur dibanding kon Daud. Raja Salomo ay lebih banyak gue hartane dibandingkan hubane Daud. Raja Salomo ay lebih pintar, lebih bijaksana dibandingkan hubane Daud. Amse tubuh pengakuan ni Daud, anggada kita bani ayat 20 ni ambilan taon, nagabe pengakuan ni Daud, nini bani ayat 20. Ham jahuba, sengdong na songon ham, anjaha sengdong na ibataso balik ham. Kekaguman ni Daud. Taridah. Lang dong songon ham. Lang terbanding konsi. Pako ni ahap ya lang bu ibanding kon. Kita ham Tuhan. Aima nini Daud. Konjon taridah ibagas kegaguman ni ai bani kuasa ni naibata. Kagum ya kuasa ni naibata tongon lang adong bandingan. Anjaha dong panandayon diri bani Daud, panandayon diri na bagas. Langa dong tongon songon ham na ibata. Langa dong sobali ham, onma pengakuan ni Daud bani ayat 20 ay. Anjaha bani ayat 24 ni ambilan tahun use, Daud yakin janji Tuhan itu pasti. Ini bani ayat 24 ay, naima saut maay. Artinya ahana dop ijajion ham Tuhan saut maai baku rossi bani ginok parku kanjon hujana. Onma keyakinan di Daud. Tentu ondo homa nagabe sada keyakinan batta songon keyakinan di Daud ton hita kuriana hinargan Tuhan. Ahana dop ijajion Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti. Jaima malas ni hurni hita homatine na tetap persaya bani nebata. Halanya bani ayat 27 ayat parpudi ni ambilan taon ipadas Daud use panginduan. Halanya say pasu-pasu hamma ginok perni juak-juak mut. Domai janjiun ham Tuhan, halanya pasu-pasu ham berkati Tuhan untuk generasi berikutnya. Jadi keyakinan di Daud ay Tuhan pasti memasu-masu generasi. Konjon taridah na mga hapkon pambahiran ni bata bani guluh. Agirosi hiton pihaganupan na mga hapkon pambahiran ni Tuhan bani guluh ni ay do naramar terima kasih. Janah na mga hapkon bani kuasa atau pagogohon ni bata ay do narapadaskon panginduan ni bani bata. Anggo mangindo pangurupion hita bani sadahalak agi sama-sama kita. Tentu anggo mangindo gogoh butuh tenaga au. Ia na lebih guguh humbaku. Anggo purin lebih lemah do, ya tentu lang terbantu siau. Tunai do hita ganuk. Tapi halapkon hita, ya kita lemah, mau. Tapi Tuhan itu punya kuasa. Tuhan ay punya segalanya. Jadi hujahi mahita mangindo. Bahasa Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Janji Tuhan itu pasti. Haganupan adong bani sair lagu rohani si malungun ya tahun sono isema awon o Tuhan asiraham mangidup o Yesus sing tarbilangi hubakku holong. Artinya yang gue rimang-rimangi hita ibagas pardalan ini guluh tahun isema Ilo bini Tuhan kita nol besar.
Tapi HP Tuhan memberi pasu-pasu. Anjaha pasu-pasu ni Tuhan naik, lang terbilangi, lang tersuhati, lang terpajojor. Jadi pengakuan tapas besongan pengakuan ni Daud ait ini. Memang berkat Tuhan itu lang terpajojor, lang tongon tersuhati. Lang adong nasungon ham nai bata. Lang adong sobaliham nai batakku. Ay ma pengakuan ta adi bani panurako. Adi sedong nini bani doding ait ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Langa dong boy terbalas kita hape na binahan ni bata bani 10 taon. Halani ay pitah malupit tangan martonggo hubani na ibata. Ijay may padas kita terima kasih ta. Ang udah kita ijon nagabe tonggo ni Daud. Aha na do pijalo pakon aha na siul jalo onope. Anja habui na do pijalo tapi lebih buenan ope na sihol jalo. Tutu ay do huma age bani guluh ni kita halak na saya. Kita haganupan kuria na hinarga ni Tuhan. Goran ni Minggu 10 Mei 2020, Minggu Rogati. Artinya ay martonggo. Tonggo ay mahosah ni napor saya. Komunikasi dengan Tuhan. Jadi guluh ni napor saya age guluh ni hitawan pengikut Kristus. Tonggota ihorjahon, horjata itonggohon. Asis adalan ya dia. Jadi lang boy hatohon ta. May tungguhon malah lang. Tunggoy maningon ihorjahon. Ala ni horja aido perhitian ni pasu-pasu bani aha ni tonggo kita. Lang masal horja-horja. Horjahon malah anggi horjahon hujalaw ni lang. Lang homati ni. Tapi maningon do tonggo ai horjahon, horja ai tonggohon asis sadalan. Ai maguluh ta, ai maguluh ni halak na posay. Marhiti ambilanon ni paingat kita asya gabe kuria, gabe halak sipar tonggo, sipar terima kasih bani nai bata. Halani haganup nadup ijalo hita, pakon nasihol jalo onta ope kumbani Tuhan nai bata. Kuria na hinarga di Tuhan ijabe Mariana. Irumah tabi. Nini sada Tesalonika 5 ayat 17. Tetap martonggo. Ayat terpendek bani buku Bibelta. Tetap martonggo. AGP buai hita mendapatkan masalah hidup. AGP borat, burit, tapi tetap martonggo. Ase marguguh bani na mendapatkan haganuk nama sahay. Terlebih ipadumu hita bani namasa sonarion tene situasi ta sonarion COVID-19 corona. Haganuk dohita hona dampak. Haganuk dohita gubir, haganuk dohita mabiar. Langadong naboy mangilak, langadong naboy menghindar, langadong naboy lari. Tapi maningon do ihadapi. Maningon do idopakon nama sawa. Tapi ipagol pahita marhiti ambilan taon. Tetap martonggo. Langa dong gogoh ta anggulang martonggo. Langa dong ngahape na tarbain hita bani panorang sonarion bani nama saon langa dong ngahape na tarbain hita pitah martonggo. Martonggo hita mangurupi hasomanta. Martonggo hita laho memberi asimar guguh hasomanta na menderita. Asimar hitehon ni tonggo ni sugut ijon ambilan taon ay matonggo ni Raja Daud ay martarima kasih domo hubani judul ni teks saonte ni tonggo tarima kasih kumbani si Daud. Jadi kita pe ia jari paingat asegabi halak si partonggo kuria nah hinalongan Tuhan si partonggo. Semakin bahat martonggo, semakin kuat kita mendopakon haganuk masa.
Hal tonggo do gogohta bani naman do pakon nama saon. Haganup nama saon atini COVID-19 atau corona. Ase lambin padorhon hita hubani Tuhan. Lambin patuguh kon hapur sayaunta. Jadi nama saon lang untuk persidahon. Tapi laho menguatkan. Ase lambin dohor, janah lambin tuguh hapur sayaun. Jadi tadi dah ijon. Ipas-upas Tuhan ope hita das bani panorangon. Porisona HP borat nina HP borit nina masa. Tapi mampu ope hita menghadapi. Malah halain nama saaido terjadi sonon tene situasi tahun non carata lahu padaskon hatani Tuhan. Kalau nilang bui berkebaktian, ya tapi sonon carata tetap doon markebaktian tin. Jadi unjuan taridah kan semakin maju kita. Semakin taridah matongon bahasa berkat Tuhan itu mengalir dan mengalir. Anja hamar hito dina masa ijon mahita tene ipacu. Naha ase semakin kuat. Jadi banyaknya martonggo. Jadi tetap martonggo, ase tambah kugohta, tambah pambotohta, ase lambin tubuh umah hapur sayotna. Terima kasih ta bani Tuhan. Ipasu-pasu hita das bani panorangon. Totu lebih niai ope jalo unta age bani panorang nalahoroh. Puripe domma jenges sonari, tapi lebih jenges untuk ke depan. Puripe burit bani panorangon, tapi itu untuk menguatkan kita untuk maju ke depan. Terpuji Tuhan, halani ganup pambahenanni, naso adong bandinganni. Terpuji Tuhan, halani pambahenanni. Anjaha marhitihuni ai, gabe si partonggo hita hubani Tuhan. Uripe buai tantangan buai hamaholon, tapi yang martonggo hita hubani Tuhan. Haganupa nai boy ipatoh Tuhan. Roh diarni hita hancukunan, roh kuatni hita hancukujanan, janah semakin dekat bagi Tuhan. Amin. Martong hita. Terima kasih bamu Tuhan. Ipagol paham hanami ase gabe si partonggo dopak ham. Manonggohon ase dapat kekuatan hanan. Janah marhite tonggo. Ipada sanami terima kasih nami hubamu. Bani haganup nadop ibolus sanami. Janah bani nasihol ope jaloon nami hanjon janah. Saya doa nami irupi ipargoguhi janah pasu ham hanam. Lanyai Tuhan malas nihur nami bani holong muna bagalin. Naso adong nilai nami ilobemu. Tapi halani ham gabe berharga hanami. Jana ipalar ham hanamion Tuhan ilobemu. Gabe napur saya. Terima kasih bamu Tuhan. Menggohokan nami huma haganup acara kebaktian nami. Gabe hasangapon pakon puji-pujian mon bamu. Anjaham matong Tuhan humaman bereguguh kuban nami asemar guguh hanamion haganup terlebih cuak-cuakmu laho makubaskon horja tonga-tongani kuriamu bahen hasangapon bamu anjaha hadiaron itonga-tongani kuria. Nyai Tuhan parmaloiham hanamion haganup songtong bahen hasangaponmu ahape ihorjahon hanan. Bagas Kristus Yesus jaloham hanami pakon tonggo panginduan nami on. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malubi hata ninay bata, nagbe unjulan batta laho manggalang. Aima natar surat bani 2 Korintiah ayat 7. Ganupma jinuljul nihurni, ulang mahumbani burat niuhur atap halani paksa. Ai haulongin ay batado halak namalas uhur memberi.
martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak janah naunjah hubanam. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani tongtong do ipasupasu ham hor janami das subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh dohanami mangondoskon buahni hor janado pinasu pasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami bam. Onpe say jalo hamma galangan nami on. Bahen hasangapon ni goranmu. Janah membahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin. Ham Bapa nami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saut maharusuni uhurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Bere hamma benami sadaron hagoluhan arian. Sasap hamma dusa nami, songon panasap nami bani dusa ni hasoman namar dusa dopakana. Ulang hanami bobay ham huparlajuan. Paluah hamma hanami humbani pangago. Ayam dosi pada kerajaan, takon aku apa hasangapun sedekani dokani. Amin. Misir manasiam, janah gabe sibuan pasu-pasu maham, anjaha sari bani ganup halak, jaluhitama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibatama hita, isondangkon Tuhan naibatama bohini hubatta, janah maidop mauhurni mangidah kita. Idopakon Tuhan naibatama bohini hubatta, janah ipasorap madameni bani tonduita bei. Amen. Salam.